Anw ka jeliw dɛmɛbaga Paradis des mariés Majo coiffure. Amunu be kana je HDTV chaîne YouTube ka nga fuli o bele jele ni wakati na ni ko émission mandi ta ko tan shegina ni nuyi on ka jelu yi émission bato awni ni amita kan artiste ananga jelu masala bi asranga artiste badoma yoro ni ko arime mali mo chama bali do no yi tanti jena ba sheki donc awni na nga jega tanti jena ba shek la mino ko fe tanti inisu si sumo bidi troste ko université la aywa tanti yani anga do baru konana na ay bi émission dédiée armée malula parce que ni ame ko on fait des bansi ga émission ke jamana la fiale no don donc ay bi boya masigi bebele bake anga faso doni ani mo mu be ga taga keleke donc ame bi émission ya nya dédié la tanti jerba sheki HDTV série ima biki masala yala foli kan me de ibolo kala si ana je bogoma munu be ga na je maliko na ni maliko ka Ndiarani be bela jelen fu munu be mali kono ani munu be mali ko kan foli be bela jelen ni aw sirani ma bi a diarani a benama be foli di aw yerema awo alors tonti Janaba Cheikh ere Johnny iye musique damne do wakati jume ani yala ifurle no wa aketabe kumala do mi ubolo wa alhamdulillah iye ni ngalo jarani bidi Janaba Cheikh kaboya sekla kabo siku sekla kabo Mustafa sekla kabo fana maigala kabo fana kandila akacha tabarkala bi do fo ka dan doni o Janaba Cheikh discipline fle ka wulu ba makoya kam makoya mais ni ka d'origine rere ni arrière parent lu bora Sénégal Fouta Touro ni ka arrière parent bore kana malla kani fo bangi malila yano no ekitai donc ni ba fo bi ni malien di 100% ni fa malien ni ba malien donc mi barkada alay mi teke fussi ni malien te manyana ere ni baradam ne yala menawa bon ni baradam ne ba fo amena don nyanda mine ni ka album folo yere ni ba bo doni ngama ko kera 92 transition wakati ni nga album folo bo mais avant ni ka album bo ni adam ne théâtre de la foule ni ko be doni ke be don lida bi i balawji balate munke be fen chamanke donc nyada nori ko nala ni tola kana sababu soro ka kaseti bonyere joni mu sababu ya alaka hinala Abdoulaye Traoré waren ali de ni district la be répétition ke ako ni deni ka do li kadni ko sebe ak nit la la yimeli ko est ce que ni bisika kaseti wono mo neti do mi dala ko amon be théâtre la ame théâtre do mi do me kanjo ka micro mine ka me do mi wero da mo neti si ako ay courage de dona akuno kale bisika producteur soro ni même produit donc ay producteur ni ngatia ntaran morso nani nyaada do producteur ma kuma chama kala kwa yinta ni album na chukufle no ikani lintiki yai nuke me yani mo feneke ntumbe dong lila mine nyere furu ke ko sibu yate no doni ngama furu kunte wala so furu te fon ila tike audio no ite kudo do meni ala ala tike abeke sigatola ni barake ni sibuye kanja jo ere kusebe kanjo senka ka dongli da mo ko fo kera sibu yate di donc ali fene courage badia ali tali di ko fe France cassette bonana o fene sababu bora warena nous kanilitiki ay o kera transition wakati en 92 ni yoro la be fo depuis le Liban ya fama donc Sékou Kouyaté et tonti Janaba Cheikh maintenant ne be fa ka mundo iga morceau do be ko arimi mali comme nya photo comme na kuma damne la parce que bi émission dédiée le no sora soudi la mali sora soudi bi donc e yere ka arimi mali nda adato dita
bon ni kɔni y'a jateminɛ n kan ka hakilila jiginna ka tasibila kɛ an ka armée donc o hakilina kɔnɔna na armée in dilanna o de la wa armée in bɛ dilan don ne kelen m'a dilan dɛ ne ni furukɛ de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Seku Kuyate armée in baara bɛɛ kɛra Faransi a album bɛɛ dilanna Faransi an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ne yɔrɔ min fɔ n'a ma ɲi ale b'a lakile ni yɔrɔ jɛngɛnen fɔ a b'a fɔ nin bɔ a la nin k'a la nin bɔ a la nin k'a la an ye baara in kɛ tan tɔ fo ka na album ban album yɛrɛ titre ye juru de ye armée Mali bɛ min kan o titre ye juru de ye armée Mali b'a la Abiba b'a la dɔnkili caman caman b'a la mais armée in kɔnɔ n y'a dédié an ka armée de la awɔ an ka sɛgɛnbali ɲinanbalo parce que an bɛ fɛn fɛn kɛ bi an bɛ sunɔgɔ an lafiyalen don an bɛ wuli an lafiyalen don dɔ de b'an kɔkɔrɔ dɛ donc an bɛ foliba kɛ armée Mali ye minnu bɛ Bamako ani minnu bɛ nord la an ka foli b'u ye an bɛ dugawu de k'u ye u bɛ fɛn fɛn la k'a kɛ Mali ye hali bi Ala k'u dɛmɛ minnu fɛnɛ taɲana an bɛ dugawu k'olu ye Ala ka badabada dari nɔgɔya u tora fasoko de la n'i tora fasoko la i ma to gansanna ne siga t'o la n y'o de fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i tori faso kungo la i ma to gansanna o n y'o dɔnkili mɛn Segu da a y'o yɔrɔnin fɔ n ye ko n'i tora i fasoko la i ma to gansanna i ma faamu donc armée an bɛ barika da u ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ ka baara min kɛ jamana in ye hali bi an b'u soutenir dɛ an b'u dɛmɛ an b'u kɔkɔrɔ don wa armée mana an wele su an b'u jaabi n'u y'an wele tile an b'u jaabi an fɛnɛ b'u ka bila de la awɔ kuma ɲɛna parce que an y'a jateminɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya comme 20 janvier 22 septembre n'o bɛ kɛ tanti Jɛnɛba Sɛki ka armée de bɛ lamɛn fan bɛɛ armée bɛ lamɛn diɲɛ fan 12 bɛɛ donc ne ba armée Mali yala a ye mun de lase e yɛrɛ ma bon armée Mali a ye fɛnba se ne ma a ye fɛnba se ma n b'a da donni min kama album in bɛ bɔ don min album bɔra fin 2000 début 2001 album min bɔra o de la yɔrɔ ani bi ka jan dɛ mais a donni kama u ye diplôme di a la armée Mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ babaw u ye diplôme di a don kama armée Mali fasala kelen ka tila k'an décorer armée Mali la ATT ye ne décorer o nana i bɛ ka fɛnɛ ye décorer 2017 donc ne b'a fɔ armée Mali fasa dali a ye fɛnba de se ne ma ne den wa don o don toujours armée Mali armée Mali ko de do dɛ an b'o de la wa an b'u soutenir an b'u kɔkɔrɔ dɔn don o don su fara tile kan parce que olu de y'a lakanabaw ye n'an m'olu dɛmɛ an bɛ jɔn dɛmɛ siga t'o la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jamana kolo sumaya an bɛ dugawu de kɛ fitinɛ min bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'a sumaya Ala k'an ka cɛdenw hali bi Ala ka kisi ni tanga k'u ye yarabi e yɛrɛ ka nin baara hukumu kɔnɔna na yala parce que an b'a dɔn baara in na a ma nɔgɔ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ maintenant gɛlɛyaw nalen jumɛn de ye courage di tanti Jɛnɛba Sɛki yɛrɛ ma k'a fɔ ko tiɲɛ na baara in ma nɔgɔ mais il faut que n ka courage ta halisa ka continuer oui baara in i y'a fɔ cogo min ne den baara in ma nɔgɔ mais tini courage baara dɔ dɛ parce que wagati dɔw bɛ na i bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ a la wagati dɔw bɛ na i ma f'i yɛrɛ f'a bɛ jigin kɔnɔ est ce que ne tɛ nin baara in bila mais n'i tilala k'i da k'i miiri i b'a fɔ k'i bɛ ceinture serré tuguni baara in y'o de ye courage de don ni courage bɔr'i la dɔrɔn i tilala o ye baara bɔlen i bolo pewu donc don o don anw bɛ courage de la baara in na awɔ an bɛ Ala deli Ala ka n'o tila an na yarabi n'o tɛ ko nɔgɔn tɛ dɛ jango an bɛ tile min na bi kasɛti tɛ san na kasɛti tɛ san DVD tɛ san CD tɛ san audio tɛ san a si tɛ san vidéo tɛ san alors que fɔlɔ an tun bɛ kasɛtiw kɛ album kɛ an bɛ CD bɔ an bɛ DVD bɔ an bɛ vidéo bɔ audio bɛ bɔ donc o naani bɛɛ la i bɛ dɔ sɔrɔ i ka droit la donc an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin mais bi kabini fɛnw yɛlɛma la technologie changera donc fɛn bɛɛ tiɲɛna album kɔni an tɛna se ka to a bɔbali ye mais an bɛ fama nka n'a kɛra kelen kelenninw ye i b'olu bila fiɲɛ fɛ
ka fasodenw ɲɛnajɛ k'i kanubaw ɲɛnajɛ k'i jatigiw ɲɛnajɛ o de don kuma ɲɛna ne ba e yɛrɛ ka projet ye jumɛn de ye projet jumɛn de bɛ e yɛrɛ bolo projetw bɛ n bolo parce que n delila ka yɔrɔ fɔ n ka émission caman na ni denkɛ dɔ bɛ États-Unis n'u jɛra ka projet dɔ monter ɲɔgɔn fɛ an ka projet in yɛrɛ a association in tɔgɔ de ye association Kɔnɔɲaga donc ale ani ne a n'a muso ye américaine donc an ye projet in monter an y'a récépissé ɲini gouverneur la an y'a sɔrɔ an b'a kɛ ka école publique an ka denmisɛnnin fitininw k'u dege an ka laadalafɛnw na ni ko an ka laadalafɛnw an ka laadala dɔnsew parce que bibi na n'i ko an ka denmisɛnninw ma sa ko sunu dɔn a b'a fɔ ko sunu ye mun ye ou bien dansa dɔn a t'a dɔn mais n'i k'u ma k'u ka décalé coupé kɛ bɛɛ b'o dɔn voilà u bɛɛ b'o dɔn donc an ka laadafɛn kɔrɔ minnu bɛ yen an ye projet sigi o kan école la wagati ni wagati i b'a sɔrɔ kalo kɔnɔ siɲɛ 3 ou siɲɛ 2 école publique la k'u dege an ka laadafɛnw na bon en même temps tagalen ɲɛfɛ laɲiniw ka ca an ye dɔw fana dɛmɛ k'u ka école jɔ moyen tɛ minnu bolo ka école jɔ u ye o bɛɛ b'an ka projet kɔnɔ bon n'Ala ye si kɛnɛya kalifa ma an b'a fɛ ka festival fana organiser an ka laada fɔlifɛn kɔrɔ minnu bɛ burusi kɔnɔ k'u bila valeur la ni Ala sɔnna ma o bɛɛ b'an ka projet kɔnɔ Ala ka ɲɛ ka di an ma e yɛrɛ fɛ aw jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye bɛɛ ani kelenya la jamana kɔnɔ anw kɔni anw artiste ani jeliw fɛn fɛn bɛ kuma a kɛra kumakɛla o a kɛra dɔnkilidala o a kɛra fɛn o fɛn min ye anw ka laɲini ye min ye anw jɔyɔrɔ ye min ye faso kɔnɔ ka fɛn fɔ min bɛ bɛn ni kelenya sabati an ka jamana in kɔnɔ parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛna bɔ kɔfɛ k'i bɛna an ka jamana in dilan ni siga t'o la mais an yɛrɛ a bɛ bɔ mun na f'an ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ n'an bɛnna k'an ŋaniya kɛ kelen k'an dusukun kɛ kelen ye ka kɛ ɲɔgɔn fɛ walayi ni de an bɛ min ɲini Mali in kɔnɔ an b'a sɔrɔ mais n'an m'an dusukun jɛya ɲɔgɔn ye ka bɛn kɛ jamana kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ donc an bɛ Ala deli anw jɔyɔrɔ de ye toujours la paix ka na jamana kɔnɔ toujours maliyɛnw an ka bɛn o ye anw artistes a bɛɛ b'a kɔnɔ i kɛra jeli o i kɛra artiste i kɛra fɛn fɛn anw bɛɛ ka laɲini bɛn ni kelenya de donc o kumaw de b'an da k'a fɔ jamana kɔnɔ walasa bɛn ni kelenya ka sabati u yɛrɛ b'a fɔ cogo min na le Mali est un et indivisible donc an ka bɛn an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen ye pour que jamana in a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka bɔ dingɛ kɔnɔ et puis a ka taa ɲɛ tonton Jɛnɛba Sɛki welekan jumɛn de b'i bolo k'a lase an ɲɛmɔgɔw ma ayiwa ne bɛ welekan min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma hali bi u ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka kɛ kelen an ka bɛn kan na furukufuruku minnu bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka ban n y'o de fɔ n ka kuma la bɛn ni kelenya anw tɛ sɛgɛn o la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ne yɛrɛ ka dɔnkili dɔ bɛ yen o dalen don la bɛɛ kan n'o ye an ka bɛn ye an bɛnni an ka bɛnni bɛnbaliya a bɛ se bonya ko n'a donna si la si bɛ bonya n'a donna furu la furu bɛ tiɲɛ n'a donna kanu na kanu bɛ bonya n'a donna teriya la terimaw bɛ fara bɛnbaliya a bɛ jamana to kɔ donc o dɔnkili o dara bɛn ni kelenya de kan n b'a dɔn n'i y'o lamɛn walahi hali ni bɛn t'i kɔnɔ Ala b'a dusu don i kɔnɔ ni ten donc toujours la paix rien que la paix au Mali la paix en Afrique dans le monde entier Ala deli o di halisa Ala ka bɛn ani kelenya nati jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tonti e ka carrière sigilen bɛ Mali de kan kosɛbɛ parce que an y'a jateminɛ ko ne ba ka voyage ka ca dɛ a sigilen bɛ yan nɔ ou bien i bɛ voyager internationalement ka caya n bɛ voyager internationalement ka caya i komi n bɛ yan n bɛ taa ni n taara n ye n ka fɛnw kɛ n bɛ segin ka na Mali la donc ne ka fɛn bɛɛ n bɛ va et vient kɛ n bɛ taa ni baara bɛ n bolo
intaranga contrat ke misingana mina marla men bazele me ya yere Bamako ya aywa tanti Dieynaba Cheikh parce que on a l'habitude ka un artiste wu ñininga ananga jolu et la plat préféré du may domini du may kadi ni la plat préféré rere chebji wa tanti dem so be so la ne be se cheb glala ne be to go glanga dinga mo ma fuma be meno glanga dima aha meno glanga dima ere igo go cheb de kadi jumere de mandi ere eni ngote jumere fe ni te dum ni mi fe ni tuyi itu to fe wa to kadi dirise te ka cameraman to re kado o te dunduma foy do ni to te donc ami contraire chebji kadni alni ya ni ma soufe mbadu abana mbadu klife mbadu soufe alors ne ba ngo chama ba foko anga karamo ba do bino Ousmane Cherif Madani Aidara ka ko kuni mali Aidara ka kashati soro kuni ye e tanti Dieynaba Cheikh ka kashati la medoro donc ani mali ta soro barabana et yala inspiration be inspiré ni Aidara di wa ou bien ou fene kuma me faga munefo iba do o yoro ye ni ngolo jare ko sebe parce que mo chama ba question posée et ne ka arne mali album killing ni dongli do da kon ko Abiba ameume Abiba ni banama ba koroba ba ni koroma ba saya baba o wajuli bani ni o lame wallahi alni dusuku tasmay abismaya donc Aidara yo mi foni Aidara yo mi fo ki kani lame parce que aya fo kada munga ne be dongli munu fo a chite dongli te iba so koroba bela ni e dongli nu lame ibi yere ya ko parce que ne be mi fo a bebe boli adama denga waliya kewalika ani jamana kono ko donc ne ga inspiration ni ni cheri be nga barake ngofi no ise kuyati ni kaseti fefe bo mashi bo kili ambake no fali sudu ko klaumbe do mi kla nanya damine ne redi be sege tellement ne be sege ne be ndame suno ale te sege aba kedi ni willa ni fene hakilna mi soro amba fara no nga ambe baranke o chugudi la donc ne ga inspiration ne be mi bolo o ngolo ordinateur abana managa donc kula tiena ne bayo kuma bampeo al sama fafo no itono sego kuyate bye tanti Dieynaba comme yere a photo comme nega wajulu kan parce que nega cameraman mako be wajulu kan chamana ko Abiba donc ego fitinu fo on ye tanto Abiba akon oya bane saw ni ko Abiba ngona bana bi abana de ne be bani fo be Aidara fo afuli bye donc iyo yoro mfoni di no di fo ngakuma damnena kuma kono na woni koroma bana baba ni bana ma ba saya baba al ni kera je masake bay donu la be bandi donc meni fo anga sabali nyogon koro anga mu nyogon koro je wakati fitin norondi o temene wo abu kan ni tigiya mbada domina ni kan ni tigi da domina no yi 92 akera transition konna donc kan ni tigi fin do di be ko atete tadu beko atete tadu mo fomna parce que ka fo ka ke ni fem fo ni yake ya wali ay tadu mugo ni ya fo ka ke e tay kanglenti ay utami klim nabi kanglenti tigi la mawdo ayare do ba fa yendeme ayenta ni kera ni me fembe ka nu kera uti don tuni o mo de ka chadi mais ali bi kanglenti kelengelo umbe Angela ame ala de deli ala ka anchaya nani mi fo angoke anandala kan batu anandala kan sabati ibaro ne bayere ga dongli ni kadi mogoyi ko Abiba ne be fe go morso fitinda kangene tigi parce que anana bi am be fe ga live yere de ketanti Dieynaba Cheikh bulu parce que malion famari voama Abiba amome Abiba ali mama kedi mama sai ngame ome Abiba ali mana kedie bana bae ngame ome
Abiba alimana kediye masake bae ngame ome Abiba amame Abiba Abiba ni koroma ba bana baba ni bana maba sa baba Abiba ngame ome Abiba kodiere viva sama konofe. Okay. Lidi ote. Aywa. Kangele tigia. Jama kangele tila maudara. Kangele tigia te wariba tigie. Kangele tigia te kali kanjui. Ai kangele tigia te yere fokumae. Jama kangele tila maudara. Faso jo kumate foni kangele tigite. Faso kaera tiso kangele tiko. Name faso jo kumavo jama. Anga kangele tila maucha mawile. Ambi tile mina kangele tila maudara afo kelengele ni. Nari jama wele malio. Ala kambeke kangelentiye nanye kuma mifo angantija ango wali. Merci beaucoup Tonti. Aywa, émission sera Baleroma. Folikan mere bibulu kala c'est une fois de plus I kanumbauma munu sigilembe ya munu te ano munu go Djeneba Cheikh parce que aya jatim na émission ina mo chama bari mbigi ngalke Djeneba Cheikh donc folikan mere bibulu kala c'est uluma aywa ni wonni ka fuli be bela jeli kanumba la me bagaw fe be mali kono fe be mali ko ka ambi bela jeli fu surtout anti sere armi mali ko ina dene di oui armi mali anti sera fuli la anga chefarundi do anga faso kuna wulundi do anti sere o fuli ambi fuli di o bela jeli ni fuli di fe ba na jesiti ka ni yoroina ni ka fuli be bela jeli anga fara nyonga anga armi sutini armi mali arime Faso de umbejera kadana ya dauka nasira na jiube waro chea koni de jito ya neko chea koni de kofile bae chea kore muni muye neko chea koni dusugole Faso de umbejera kadana ya dauka nasira na jiube waro nebado arime mali tesira de Okuma ambu ko malien bébé armée maliko ambi armée soutenir la paix au Mali la paix Inch'Allah HDTV la jabo akun garsige gara mu Tonti Djeneba Cheikh bol ore ko ni yala awere ni me kanga bolo di ñoroma pour que Mali be dingem kono abiseka ba kono. Sur ce, je rends un brave hommage à tous nos soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Donc ambi anga sura su fo ante segante ñina amanga gouvernement fo kanga numéro fo alsa. Aywa sans oublier de saluer les sponsors follow oui Majou Coiffure Majou revenu maki émission na donc mi Majou fo ko sebe ka clara ibe couture fo ibe sigoro bene mi garantie beaucoup troisième plagima ibe de ni fini nyana ma bayin kala ga dinema ni tara ibe fini ibe coupe fitin ke ka dima doro ya bani donc ami ibe fo ko sebe ka clara mbara nyogon fo parce que ni ya me ko amina émission ke mo go revenu ko fe munu fene be ko joro fili ko sebe akun garsige gara muni odi ko ni ala kambe anyoko vraiment merci beaucoup an ka jeliw dɛmɛbaga Paradis des mariés Majou Coiffure